Detu kushinga bwa kuikala bananga benda. Watoto kuikala bananga benda mbipa tufanana ni Kristo. Wenda wita batendo tuye kumpa. Mudi fanana ni Kristo twasanga ni bwalu bune na mena mbwanu nkuse tukina bubi tunanga bwakana. Amen. Nunkubwa nshila udu tuambuluisha mudi kine detu dia bubi ni mudi nanga dia bwakana nzambi diweza difference moji yetu ni mumalu yetu. Wewe wenda wita babi diwende benze. Nunkudilo olu adi tuita bisini katwene ni nzambi wachana na totuli ni nzambi wadishila. How to guard mukiliso Yesu ifodi shilangana jani aba bantu zambi kudiwenza aba zambi kila wenza toka diba kuenene chezedi cha zambi kutujitwetu zambi shilangana na shatwetu banyungulu kila kuli bantu bunyikai mwaba tulitwenzela mudimu di shilangana di mweka mwaba tulibasomba di shilangana di mweka bwalu kwa tulidi nzambi kujiwenza di shilangana weji di shilangana ni Yakobu mulubanza lwa masebende ni masebende kutuishibo ni mwanani ebi kimbi mvanabi toka ni nzambi weba kiuli mwezi di shilangana di kweza bishaha kumwe weji di shilangana di mulubanza lwa Potifa ni Joseph kimweka dia Joseph bumuveni nzambi wa di shilangana deshi bishaha jamwe wewo mwaba ujuhanyi na lweba luhem di shilangana di mweka wakumweka jimpa uju mwitaba weku imu mwitaba toka biene bi mweka to sami shanu mutu webahu kawene wensa walu toka didita busha kidi didensa wa nukotu mvumbu walu abutu sanki sebikola kite tukushinga bwa upwele muishila udi nzambi bwa kutubala ni mbananga bena ishila wa repentance wadi kudimuka kwanda muka chaka bidi nzambi kusanga inetu habweje muzeka imuminite mikesi muishilao. Amen. Uitabisha mahanga yenu uitabisha bwa kwa repare uitabisha bwa kwenda mulwendu luya bambi ni luhandu lwabweji munzu kwemu ewu ujikanga nunena ka Abalahama mulunda wazana Abalahama munanga wazana nikenda kana kadari munanga wazana seka iwabweli kubulongo wabanganya wabananga banzana wanzambi abenzela bachidibalala kaba ibasambisha mututo walodi bamani nzambi wenzela bananga benda chidibalala mbwene kwamba ni ayi proje kayichinyito kaimusambisha mututo usana zambi kamujanshi balo mukanda zambi wamani bintu nshinga abe zambi manye ni nabi moyo chingumva bambi bamene wamunene nukubantu bosu lilo ludadi satu badi umfuni tutonda bibi yetu tuilekela zambi tuweze kubulongo wabananga benda zambi ashabe wenza muvi wetu badi bakula byakula walu dibali kadi nzambi mwezi nasio mwakula byakula yemo mana kwenze byakula bidini chini nzambi kadi mweza byakula bidini kwanga ni mbyeze kabishi udu kaba kumayichi bigadi mana kwenze ka udu mubyeza mwine makanda chakula cheba kicheni mwabatu. Amen. Zambi yemo mana kwenze la muntu enda ngumuji yani mwana hakine kadi benze kadi zambi mukumana wewe wa munene muleha wa mukunza wa umatamanyi mujika mukumana mshi lekele yeri mwana kantuka endago ulini muri muka mwena ulini muri ukenzela bwalu kajini chimanyishiru cyane munanga wa nzambi nuko malu wosu malu mushila
wadi tabuja profite nzambe kubikira ni munanga wanyi kakwena udi kutofashi kakwena cha kusamisha mtu udi ukaba wa kusamishira mtu ani usana nzambe kamugweze lichocho bibwenze kana wewe mushara ni munanga wa nzambe udi ukaba kusamishira mtu wachi usana nzambe kamugweze lichocho mambele tumani na semu midimu yebu nimpete kwa relation bishi nibidenze kala nunga ayabi nimpete kwa mission bishi nibidenze kala nunga ayabi nimpete bagili yambishi nibidenze kala nunga ayabi nimba anyile henyi nibidenze kala nunga ayabi walu munanga wa nzambi du mwenzele yeye uchili mulali chikondo chiri kuiwele mesha ati kichinzambi kwenzele wewe hibantu kuita kujitonda lya mibi yabo kujipenga wakuprofite ni tuikala bananga banzambi bosu bali babwele lelu kabidi nibeza momu chene muso kushikisha masangishani muntu nzambi kai muto chitambi chani washari munanga wanyito bwalu haudu shala munanga wanzambi bosu bili bidenza kali tulibaheta ana lwa haju rappel mwibiti wa muti dalelu wa dina tetu kwambilangana nunguse chidi mukalenga Yesu mumanya uchimanya here chidi kai mumanya to kuchimanyi to ajambula be yauto bikola kusangana Yesu mwikale ni tende dimanya habwaji bantu ni jabu habwaji tebe dimanya njani tikenga janyezi difuma kudi bantu badi banki kudi bena lukuna ba titebe dimanya amen buluishi buni na abu mumijimu ni maluma kwa badi tatakana mulubanza lwanya malele kudi chanda chakwetu ni mwina mutumbe unjimwa na ujini manga ujuntetela manga kibolga izini tike Yesu kimu manyabito ujuamba ni tikenga jilwalo kujibantu wachilenduishi ni mula uju kwata mulenduishi kijimanya dia Yesu bashi kiba jidi muntu yeye kai mulendu kato uji a distance ni tikenga wakushe mei ajikumukanda wasumuino diamba ni muntu waje akalengela mujuchi na bubi misamu yosu eske banguva mujuchi na baloshai mujuchi na chi mujuchi na benalugu na bendai mujuchi na chi balba muntu mujuchi na bubi misamu yosu ujuwaje akalengela ni kala distance ni diken walu bubi anyi chilenduishi kichiri chambule dikenga na shadi chiri muchitenga diya kuteka kumbelu kweba wewe mbaku kwambele kabisi mbaku kwambele hakadi muntu Yesu Kristo ujimu sécurité très supérieure luhenzu mumulani mzolu duchoka ushelu henzo mumulani kabi na shelu hayla mufumato lo abandalo kheka la nyunguluka ye kutuchile kulu shelu henzo na malo mwino mufana ko sega kibalo shabu minu idiba ko sega mudina yangai bari bangumfa kichikaji bubamana kutwensele nebe tukaji luhenzu mumulanyi lujibuka bayi mwakukokeshe kudi nzolu to kichiri batwensele haudu uchita bisha umanya ni wewadi wehukadu malu mabibi kondu bios tikenga didi shala dode nutanta mula wewudu shala nutanta mula wala wawudi wadi akalengali
nzambi wambila petelo ni katubalendu ishito mwikala bumfumu nzambi ni mukalenga wabakalenga ubenga bwa kulendu ishana we utulendu ishamuka je bwamba nikimbwa sinyauji ukeba jikenga hadi muka je bulendu ka jikenga didi hata mabwa kulwa we utumumulendu isha uheka mwishimo wa mulawu muntu mwishimo wa mulawu boba kuhambujidibwa didi mwasa ye mashinyi wa mahambo ga munjila ariya mutochila nasho munzubu baluki mukumbalani jagalenga leto uri mwishimo wa mulawu amen ndundo wa mashinyi dutuka utwendo mulonda no hanyuma toni hamujule mwishimo wa mulawu mwaba uji maja kabi wonsu matwila na toni lufu nilufu lo amidi muyeb nilufu lo amoyi web nilufu lo abana bebe bolu banu di mwishimo wa mulawu kakwene chanu welela bumeshi kunu hangila to jakabi jotu di mwa kwamba di jinu kwata di dendinu kwata bolu di mwishimo wa mulawu ki yesu kwamba ni petelo katubalendu ishito na shito tibikala ni raison twenza bakatubalendu ishito tushibishe teto na raison aribobu kabalendu kuto nganyuli ni lugashi haleluya wena muva mukanda wa nsambi ubelebele di wamba ni kadulendu ishibana kongana kani mulela katika lendu kagergenza chinga yaya kwe non c'est interdit na suwe ulendu ishe mwane uyaya ni mwishimo mulawu ulendu ishe mugashi uyaya ni mwishimo mulawu ulendu ishe muluba uyaya mwishimo mulawu ni uju ulendu kawu tikenda di yaya kuchi tueshe mama pekatu di wenda wensa sinchi lendu ishe kaya ni kutuajile di akalenga leto ili kutuajile di kaya batu wanabo mudini ni batu wakati na bari bangu mfanyi nzambe kusa rappel bwako tutadi akalenga twai kumuganda wa misambo mekuja satuni nai uonzo toni kudi 16 amen batu longeshi bwako tuambile nunkuse meyi mabika hatukumukana mwenu to dishima karika di koguto bishanu kabika di koguto nulabata kumalu makana nulamunuka kumalu mabi nukebe di talala nudilon nukebe di talala ni bantu bon ni kushiribo kuri muntu kaina kuto kamba kuma na mpara wa mukarenga to hadu ikala baso kutotari akarenga la ni kuma na matu kumimpa habuloba imba ama mujulu to habuloba hadu ikala baso wakuma na matu kumimpa ni kutotari akarenga mumbalu enu wonsu mumidimu yenu yonsu kosu kunwaye bolu kuikala mwine di akalengele kweno hangre toni mudimu wabyaza to kuikala mwine di akalengela kabena maukwata na shweba mudimu muchanda to kuikala mwine di akalengela uji muntu wa babanya kaburuto amen kadi bioso abidi nishila wakwendele totu kumana maalumato kwa sambo aja hangisha muntu di akalengele bumu jijile nduka jilendu ishangana mafi jibenga kushikisha mei anyi engagement mei mabini bishanu tilamata kumalu mabi yidishimishe da kalengele dia bantu jibenga kula machishi la chansambi amen malum manina aja kengele nunkuse hapkadi mukilisto yesu wawe kuvivre bonheur ni diku kwa sheda nzambi ujuwenze di shilana mufi webe ujimukila malwa bwa makelela bakubanda manga ujimukila malwa bwa makelela ujimukila malwa bwa makelela bwalu nzambi ni bukola bakweza difference kukubanda bumanga kabitununkuto bitu bishida ujuwenza nzambi bienze di bya nzambi kaba yakubyumva to mubakemeshi ni
mesh. Ajimwele luka sitongo. Okay. Gloire à Dieu. Tilo lwedi. Bwali bukwa budi mukelenge Yesu mumanya. Ubomanya heba. Tilo lwedi. Bikola. Nga kuleshi budi bukutu ajile di akabi. Nga kuleshi budi bukutu ajile di akalenge. Mujinda. Nga kuleshi budi bukutu ajile di akabi. Dilo lwedi. Ndinkuleshi budi mukalenga Yesu mumanya. Budi bukutu ajile di akalenge. Budi mwa kumwele luka shang. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Yesu mumanya bwali bukwabu. Buji bantu bakwabu balengulula turi tubangata ku Marko chapitre wa mwanda muteke verse wa mwanda mkulu toni kuradi misatu ndike baba bale mikanda yi batala je chilonji Marko 7 8 à 13 bwali budi Yesu mumanya Turikulumu luimpelo akafunda bukudi Marko chapitre ngwamanda mutaketa verse wamanda mukulu bokwimeni nukuwaji 13 ndimbala anumudina jamfumu wetu Yesu Kristo. Nujinulekela mukenshi wa nzambi. Nujinulonda chilela cha bantu. Yewa kabambilene bulelela. Nokuvuisha mukenshi wa nzambi buwa hatufu. Bwali bwa nwenu kulonda chilela chenu. Mosa wakambane. Uneme katatu ebene mamwepu. Ye wakamba kabine. Ujupe tuleta tuenda anyima mwenda afabia anjibulelele. Kajinwenu nijinwambane. Biambila muntu tatuenda anyima mwendane. Chintu chuwa kadi kwa ngata chijikobana. Kukudimuna kwa mwakune. Nchijinchi hanzambi. Chichibwa chihanzambi we mwamba na mbili. Chichibwa chihanzambi. Kanwe nanu itabusha bwa yeku kwa chishata tuenda anyima mwenda. Nunku nona jija nzambi bwalu bwa chilele chenu chino akuyisha bantu. Nwenu nutunuenze maluma kwa bwa bongi kubwalu webu. Amen. Amen. L'évangile selon Marc, chapitre 7, du 8e jusqu'au 13e verset, nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et courban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laisserez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Amen. Mukanda wa Marko chapitre wa manda muteketa versa wa manda mukulu bakumene kujaji kumene mwisatu. Umukanda wa mvije mukulu njimbala anumujine jamukalenga Yesu. Yesu kubambileni nujinulekele mikenshi ya mvije mukulu nulonda malongesha abantu. Hashisha Yesu kubambila kabijini bulelele. Nujinu penga mikenshi ya mvije mukulu wakulonda jilongesha jenu nwe. Bwalu mosufu mwambani unemeka tatu ebe ni mamwebe. Kabijini muntu ujuchi hata tuenda na shema mwende bamushiha. Kajinwenu nujinu luangesha bantu ni
haji muntu wambile tatwenda nashima mwendeni bintu bimvo mwakukuambulisha nabi bijikobana momo mwani njimubila mina wakulambula vija mukulu kena wambulisha tatwenda nashima mwenda muvaini bwakwenzi nungu nujinunyanga lumu lwa mwaku wambija mukulu ujilongesha jinu jinulongesha bantu bakwawo nujinweza kabijimalu makwa babunyi amushindwewu amen. Merci beaucoup. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Jusqu'à 4. 1 jusqu'à 4. Vous l'avez dit tout? Ma. Et nous l'avons bien fait, non? Mon elle est là, il m'a. turi kumukanda wa Efeso chapitre muisambombo versa wakumpala bakumine kumuisa muina jimbala nunku anumudina ya mfumu wetu Yesu Kristo bana tumikila yibali jibeno mumukaleng bwabwalwebu ujibwakan uneme katatu webe ne mamu webe ewu ujimukenshi wa kumujilu ujina mulai bwa wewe wikala ne dikasa jimp ne wikala ne moyo musangmula habuloba ne nwenu batatu kanu fuishi bana benu balela chiji no bajunji sebimpa ni jibela ni didimusha bya mukalenga amen amen. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, les 4 premiers versets, nous lisons encore au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Bana nujini bwa kutumikila baleji pe kimu nuleja munu tumikila mfija mukulu neme katatu ebe ni mamwebe kimu kenji wa kumpala ujibubela balayeni bwali uju ukumbaja bajiba mulayeni ni kale ni jakalengela na shala matuku wabunyi habuloba baleji uju ukumbaja mbamulaye chiji ni kala ni jakalengela na shala matuku wabunyi habuloba uju ukumbaja mbamulaye chiji bana betukane nanda mnayi uju ukumbaja mkaise mbamulaye chiji kada no nogula togula mu français anyi mu chiluba anyi mu anglais anyi mu spidi anyi uju ukumbaja mkaise mbamulaye chiji kwela wamba ko kubwalo abo mu bushindika bushala bwebe nikala ni chiji jakalengela matuku wabunyi habuloba umukalenga Yesu baledi kanu fikishi bana benu munda kadi no ba college no ba kele no ba bela mushindu ujimfumu muswa amen. Okay. Yes! Lucas silukole lo abunyi mudina da Yesu. Walu budi Yesu mumanya ubumanya he. Munyo shamambela nangwa. Badi hambela obede benzi. Bweja ibantu bonsu nimba na batekete nimba nturu bonsu bayahanyima. Bama mubagadi toni kumulongo wae. Ninu lamba bomba futa. Tuwe hata ayunzu bashala nuwen. Bweja ibantu muzwaza. Imana ni mumilongo yosu ya mukache.
unyungu shamambile ni tidi Yesu mumanyachi uchimanya heba kubangile kulelu bwalu chiri chikuvuisha mwina di akalengela chuva Yesu mumanya chote ujuambila bayishi babina Yuda tradiction wabu dinyanga kaja jamukenshi wa nzambi ujutwajila bantu jakalengela ni matuwabunyi akulala hablopa biumfika ni mbwalu buva mwakwikala kuimumanya to anye bujibu banyanga kaja bwalu lelu lekada ingala ngamba bintu emuni ngambemu mayisha abunya da sesu isha tiku makwabo di kubisanji makwabo di kuma profesi munjil makwabo di mubitanda bi anzambi di ba pasteur ba di paso kwa kula en dehors de la volonté de Dieu ba kula ni dika makama bamba ni malo ni ngamba di inspirer. Quelle inspiration ou tu bengana l'écriture? Ce n'est pas l'inspiration. Ni confiance exagérée ou tu amener bantu kuja akabi ni kudishimisha jaja kalengele di mana kutracé depuis longtemps. Adidi kama njibi boba kulombola kudi mufofo ni yakadiyele nenda muchini muntu mutabala ujuwendela hamifundu ujuwenza nzambi confiance. L'importance des écritures c'est l'accomplissement. Mushinga wa mifundu njula nashamfula mufinda nashakulu kufika mifundu itanu yula lekele ngwambila maana tidi Yesu mumanya uchimanya he ujuambila bayishi ba karaktera ako kimba lelu tomba bangile kubena Yuda ba fales amen ni ba script baba balongesha bantu kadibika na ba contradire mukaisho anzambe kaba bamanya to musang mugo abutetu baye mutibilu chigwabu Reverend René Kisashi ujukonka wambani mamweba ye muimana jinda jaja alumingu wewe ni milufa uyeba kuyekala ambula zambi ye mulala ninzala wambani memweta na ashe milufa ndimo wakudensha ujuwenza bishi kama mubalisha mufundu yoto uva mwele lukonku zambi nye yeu kadi mumulongo lwele mulamu mamweba nye yeu ninzala katika vumbadisha mufundu to mema wabo mfa mema mfa ni mufundu welu wamba mamweba wadu mfa mufundu walu dimension ya nzambi ni dia mamweba kidu ya kutuilana to agi muna nzambi mwimana mamweba mwimana dimension divine na ndianga kani uhesha mamweba bishi amen amen kada tutuye kumufundu rituhesha muleje walu mufundu wa nzambi walu nzambi mwamba ni unemeka uonore uzadishika bana muri musomba mungu asa tete bagwela ngwasa mwempaka yobula lutoka yosu kumufisha obula we mu mukoso dusumbi nayo amen haleluya tele timudi Yesu longashi nudi nunyanga mukenshi wa nsambi moyizu gumunu ambile bishi
boyizi vumunu ambile ni muntu ujuka yuneme keta twende ni mamwenza mukumba na anani lufu. Amen. Kati nini nwambila bantu ni chimvo mwa kukuhesha nchishala chilongolwele nunzambi. Kati wena bombo ni nubashaba ya mkeshu wa nzambi yani. Hikala mutu kachimu wa kwenzele tatuende bim ni mamwende bim na tutadi akalengele bishi na alala matu kwa bunyi bishi. Nudini bitu bia bunyi binu di banyanga kashe bubyo biebi wakumusha bantu kumukeshu wakumuchilo. Ujini mulai. Mulai bawambi wabishi. Wikale mwina di akalengela. Ulala kwa mafuko wabunyi. Anu mudine mekadi atatueba hati. Ushala mwina di akalengela. Mudine mekadi atatueba ni mudi mwenzele di abimpa. Bale di beba. Ubenzele bimpa. Ushala mwina di akalengela. Ubenzele bimpa. Ulala mafuko wabunyi. Kadi mumu mafuko wabunyi ya julala buwa. Hauju wenzele bale di beba di akalengela. Masama kayina kwani. Baloshika bina kwani. Bihuka bina kwani. Aksidanga yina kwani. Mbiabi kuhanyila wewa nubwala bwa bale di beba. Bale batuila matahashi. Kadi muku waburi mwabe utatuenda mufwa kimuno na shamaya akumbeli kwenutu. Kimu fala silamba chaku bianza bien. Kimu je kunshima ya chibemba chishima chimutegele ni papa wanyi buku imondele jaku go kunshima. Kapi anyi kwenze kutu. Mutelu wakufala tatueba kina nao. Chilamba chaku fala mamweba kina naachi. Na amanye ni vomulele ni kulele kwina ngulengela. Yeye mamweba na shatatueba bobu ni buloshi mkwabu mkaishwa nzambi. Tatueba na sheni buloshi na sheni lukino na sheni maluma bibunyi kai. Maluma bi atatueba ni bule menda bu atatueba ni budi mantala ni budi fisiki. Kapie ne bi munu na kumukaishwa nzambi to. Tatueba na shemu buluka. Kabe nibikula muno na kumukaishwa nzambi to. Mamweba na shewa chidingi. Kabe nibikula muno na kumukaishwa nzambi to. Anu chidingi dingi ya chikichi wanzambi mukuheshi. Kwa utoshila di akalengele koko ulala matu wabuni. Amen. Uri muhila ila chanzamu. Uri muhila. Mamwebo enda butaka. Wewe di butabi abilamba bisatu. Washington legend, Washington legilolo. Cha mamweba chikachi nunga ni bisululu hambiji. Muntu mukula kajakena makufala chipera na asho nyinyi na momu mbwalu bwebanyi. Amen. 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 Mamweba ni tatueba balala ninzala. Kuyubu gonga to. Umwambele ndini charge. Papa kuna mwana go charge ni nendo ni nunta chishabu achi. Shari judi nenda ujini mulai momoi. Mumwina shari judi we nenda. Mudi mulai wadi akalengele de bomo. Mudi matu kwa bunya we gulalano. Kani shari je kayu dine. Mais qu'est-ce que tu peux profiter? Igala tatueba wakumanyini udi muchi wajeleshi. Waluanga shibana benu. Udi mwa kwenze mili mgampa na mili mgansaya. Kaju shimishe source de bénédiction. Balba mbagweshe charge. Ulegele mgeshwa nsambi. Ubengwese mgeshwa nsambi. Ulale di nsala.
wewe ni charge ba ba de ba hangire bi ma shebi ko bu mu fubela charge igala no telefone premièrement battu la bataille zambi e mwana kama nyikabisa e mwana kama nyikabisa bale di beba weba tikala ni moyi bakutujila di bamba de mwana kama nyikabisa muko bana shigana tatu gadi mufa mamu gadi mufa mamu weba kavuni bana ba tatu weba kavuni bana ba kimbale di beba bagari bakutujila mata kajidi anzabi di wenza buri muri bangala di bagai chiri makuto shida galengala chi amen mukeshi wa kumpala udidi mulai kwa jakalengala chiebo usala baba nyakabulu weo usala baba nyakabulu bibo bya kumalwa mbidi bingenza jakalenga ndingu yisha malwa abolu bwanzambi mumbichila mo mamwanyi me mutulaji tatwanyi me mutulaji tatwanyi me mwakanga mini weo ni ula mabara be mamwanyi me mwakanga mini nashime mchimukulu mbele sambi to bakulu mbele basambi babunu kwamba kukenga to kudidi to malu sori mwana nasha toni kushikidi chivo mwakumunekala kali weba wewe mukashi wa kumpala uli mukwelele muviwe wakala ndakalenga uli weze midibu ubanda veka kuimanyi kukumbaje mukashi wa kumpala nyasembe kene evangelista muko abo mulomo tatuwanyi bana banyi kabene midimu mema chene midimu yosu tutasa kabene bienda to bumuji mwenda munemu dikengela utulombele sande well uga mukumbaje mukashi wa mukeshikalisha papa wayi weba tatweba ukamkwele kuluhemba badakarenga papa kalibishisa yeba midimu yabyansi how to years ukamulamula kutatwe beshiri manyano chadiku tota tranchi mwana kwezo we mukashende ukamweza gogo chimwana kwezo kali mwana webo wewe ukamkulambula wewe nijeba kai nawe futi basalagiste chidu jiranganchi pende de pa pela manyo kumujata mais commencez par là honorer baledi beba bana baku honorer wakulema yada kalela sande nda bana beba sande nda kudi hawewa wala bawdi mukumba shumkeshi wenda ndinya kumidimu wetu mwenjwa mudimu we mujwa formalite ikala nzambi kai mwenze chiwenza bayakubin ndomba nzani kata maginda we kata maginda ndi mungu mushinga ijil ministre des finances kimudi bambikila mulomon udi mumanya mwambi wa heshi biskuita ni kafe wakwambi ni chena musoko bini na tongele muchibota ndakwazi
bulo hatuka bidini zambi mubi anu di umushede bali amakasi bado butuka bwa ngongenzeka na mbongenzeka mwana mudiba kubikila bwa kukukobolola bwa malwa tukaimai kukwenzekela utekibilela mudi wenzeka yao bali bakukobolola amen ubela chitenza kanchinga lekela nganyu ngohesha jadi ku mumukana chimwabu chindonda nangu chidagala mema zambi katukulani bali bamuke bato ajmwele luka shetu man wewe ufaku imani kubwela mwende de pa mushila wa kumpaleo kwena mumanya nashe ni mbubito kutunashe ni diba ya kubutonda to kutunashe wa rekrete to kwena nashe uti repentir to commencez par là amen baledi be batwila matafashi mamweba wabakahin atwila matafashi tatweba atwila matafashi umwana ufadik umwana nukadi toni matukwa masete muntu kayiwelele mwana endabeshani dingana dia balonyi mutu nasa seta wabana bani kadi mamweba kadi tatweba ni uhanga bakulesha mamweba kudi bantu ni uhanga bakulesha tatweba kudi bantu ni wamba ni mwina mutumbo wa mungache ni wamba ni vyemu wabu mulundo wa papa na samama ka muledi utomika mwamini ngeji bundichi mulela mema mulela bumusu kuhila kumukusu nene nutotari akale chidi yesu mumanya uchimanya he munye usharangu mwambila nangu bikola mwenu bosu balikala bendela muishi leo nuyo kulibambi bansambi nutonda banolombela zambi nohata bukola bakwendela muishi leo ukaji uwenze yebe midimu ya kumpala chudu heta chaku mudimu chakumpala indanachi kudibale dipep ubaheshi bakwela luhemba bumushe muchaji kumichanzambi momu basila chashadi babale dipep bakwela luhemba byashadi nibidenza gali kingwa ashikito musu France yonsu yabale dipep basiste leye musomba umwambele ni umugabo eluhangu ngabo gusumbele luhangu wewe ye musomba shima yakule nyoye kilamba chakuvala choche yeye usama wewe umufika mwambula mondo heshi utenu wakula mundamu bidi wakula bidi bikusungitila bidi bikufishira yakalenganya ubwelele kuba kutabalele ubwelele kuba kutabalele bwalubwa udimukumbasha mukeshwa kompala yewe ndo usembekana ni mayishe ni tatweba kimvita yudi nai mamweba kimvita yudi nai basha di walu banderi bayari kalibobu ni bukola bikala mfita yani mem mudiba mpangire bobu shebemshi dibigana ma muhakundelaho mve manya ni kanto akanga akajingi mvita na kaboza na mushingu walu kushikabu we mwina haguledi bobo kwele ni muchesu bakutumpa bakuje muri bashino abade bane uveze ki
ni malava bakulela na makushinga mukabono wamo kukutumpa maya mudilu uwenzechi uva mukulama mukusungitila wahangi di makanda lelu bwabenda bakwambile ni tatwe bakilvita mamwe bakilvita nyanyanya ye ni udini vita ni udini buloshi ni udini biga meme ningeza mkaishwa sana tangu uje meme ni mkaishwa zambi ni yeye ni mkaishwa zambi ni bimwana ni nganyuwanu ezela bibi bili kalabela lukurukuru baba alubaka ngai mamwe bani tatwe bani pasera ngai mu profeta mwine mutumbani musalaya ngai muloshani to kakwena mgezeli wa bibi hawe kale wezo byaka na nashi kuti bena dia kalenga udi witabishe ni ndi muchilema anyu mfa muchilema udi mwakwikala mwabewa udi witabishe ni ndi mwakujilongolola udi mwabewa ahita kudi bambi banzana hatu afile chikemu wakumulombela bulusa kudi nzana twanshi twangata bikwa amen merci beaucoup kidi yesu mumanye nchani honorer les parents et honorer Dieu. Malodi Yesu mumai. Ko honorer baleji ni ko honorer nzani. Toto mana ko kula cha baleji bolu bo chiva chidia takaja. Walu jebidi do honorer baleji uji mukumba je mkenjo nzani ni do honorer kabidi nzani. Walu bo andi jenda. Di jenda nyeye mwina. Tudu tabisha balobu tudu moko moyda lukashi tudu tuyempinde kudi honorer danza tudu kumala ki chapitre wa kumndinu 20 mwisambo mni kudi wadigini mwina tulo kwanga tamve chapitre mwisatu verse wadigimi na wadigini mwibichi honorer Dieu malo di Yesu mumanya Tulikumukanda mu profeta Malaki chapitre kumujilo versa umwehela wadikumi ne mwina kadi mulawu wikala kudi ujinga ujinne muluma wa mikoko mubimuna bien ulimubani konversa kai Malaki chapitre wa kumujilo versa mwisambo toni kudi wadikini mwina okay merci Jingambulula mukanda mu profeta Malaki chapitre kumujilo 20 mwisambo mbu bakimeni kwa dikunumina yi ndimalaga binonko anamujina baba di bakwa bari mo konfida lusa boku kanyeta bumuji adi bala bianza bubiti ndam mwana wa baluma ujune mekata twenda mufika ujune mekafu mwene kadi bingi kala tatu kuna mekiboko anyi kujihenyi bingi kala mukalenga jichina jijihenyi ejinji konka ja Yehova misumba kunuji nweni bakwidi balibalengula kina janyi kajinu jinu konka ne tokulengula kina jeba munyi nujinu fila bya kudye binyango ka hacho sheru chanyi nujinu konka ne toku binyanga kujikunye nujinu binyanga hano ambene mesa Jehova adi chintu chakulengulula hano afila nyama ijine bufofo kimbo alububi ai hano afila mikwabo idimilema na idimisa kimbo alububi ai binu ayifila kudu guvernere weno yeye na ikalenu jisanga ai Yehova misumba ujukonkana kadi ndino ambila mpinje une kibaija kalengala kudinsambi kwa yeye antuleze lusalwen kwa mwande uno akwenza kubianza bien iman doye ti dakalengala kudi baledi
tukaba etajagalendo kujibaleji bindidi akalengela kudi nzambi wabukola bonso oh pia jimbalulu lampenso chitema kadindino ambila mpinje une kibaija akalengela kudi nzambi bwa yeye atuleja rusalwenda bwa mwande kuno akwenza kubyanza byeno yeye nanwanyishe nijisanka anyi Yehova misumba ujunu kongana na akali kusobwa muntu wa munga chimweno injila bibi bya kubiendelu bya muntempelo bwanwenu kanu temeshika ya hachoshelu chanyi chanana Yehova misumbu dwambane chene nijisanka bwa malwenu chena ngitabushe mulambu kwa chanza chenu Yehova misumbu dwambane kukotuka kwa dipa tone kukubwela kwa di jina jani jijiji nena munga chimwaba mubisamba bya bantu mumwaba wonso badiba ngoshera musenga wa mananashi ne badiba filemi mulambu mwaka na mene mudina janye wala bwa jina janye jijiji nena munga chimwaba mubisamba bya bantu kajinwenu nujinunyanga jina janye hano ambane mesa Yehova adimabiha ne bya kuje byanda bilambi hamesa bintu bya kulengulula Yehova misumbudi ambane nweno jinu ambane munayi mudibwalwebu ututonda no kubilengulula no kulwa ne walu kwa kula ambulance bubatonda no kulwa ne nyama ino kunyenga kubukola milema ne misama nujunu na bipu milambu ndimo kuyita buje kubyanze byenu anyi ejinji konka ja Jehova kadi mulawi kala kudi ujujenga ujine mulumba wa mikoko mubimu na byanzi udula yaba kumfila ashisha udufila mukwabu udi mulema udi Yehova misumbudi wambane mema ndi mukalenga munena jina janyi dididi chinyisha bamubisa byonso byabantu amen amen tudimpindeu chapitre mwisatu verse wa 10 wakumini kwa 12 jimbala kabijana mudina ya makuiji na musungu wetu Yesu Kristo lwayi ne cha 10 chonso munzubu wakubuchile bintu bobyakuja bikala munzubu mwanyi Yehova misumbudi wambane nonteta mpinje uni mwandewu nomona pingi kala chi nolokeshela masanka kandi nukengele bintu bikwa bukabichi Yehova misumbudi wambane nenkanye na muji wabya kuja bwa yeye kabutudi bintu bidibulobo bwenu bumenesha na monjo wenu watumuma mubudimi kawena uhoho katumuma twamvinyo hajiri tutubishi Yehova misumbudi wambane ba mubisamba byonso nebanu bikilene basankishibwe bwalu bwa nenu ikala benne buloba bunyedika sadie patamba bonso amena amen Matthieu 23 Matthieu 23 Noenu mafundi ne bafales nujibene lubombu mulawu ulwalo kunuji bwalu bwa noenu nutunwa fila cha 10 chalwenyi ni cha chilibyalwenyi ni cha chikot kaji no kulekela kwenza maluma kole amikenji yanzani bulelele ne rusa ne jitabusha byakadi bimbi byanene kwenza malwa akunyima kimbi mpa nulengulula mokwenza malwa kabidi kumpala amen amen Évangile selon Matthieu chapitre 23, l'unique verset 23e, nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Merci beaucoup. Amen. Tout bika shibisatu. To bika shibisatu. Voilà. Eh ben hichi bisatu. Voilà. 10 sur 10.
mbwani nyuma watulu katunyenyi bantu to chidi yesu mumanya uchimanya he kumukando wa Malaki badiba kwambile ni bingi kala tatu bingi kala mukalenga dinchina jehi dinemeka jehi nzambi webo duke bakumona dichina hen mwaba uvoi mumwena dichina ja Abraham diba di Abrahama umulambula Isaka wambi ni lelu ngita bijini udunchi ujuonemeka ujimona diba di muntu wambula mulambu jini wa uji ulambula bidibilese kanemu bidibilese dichina bwalu nzambi wetu uditatu wetu ujimukalenga wetu ujimfumu nukudiba ditumulambula bidikabi ibimpa katwena tumunemeka to bidibi kakeba matandu bidibi tuhangisha mwakidilu bidibi tuhangisha dibenesha kikumvesa wachidema kwamba buni lelu tukebayi jakalengela kudi Yehowa jakalengela kudi Yehowa tuli keba hatudi tumulambula bidibi mwaka jina bidibi musangisha dibadi tuli bamuonore tuli bamunemek tuli bamuenzele pimpu tuli bamuhesha mwaba wenda dibadi nitugale ni jakalengela nukudibadi tugale ni jakalengela di tukumbane mumalu wosu toni midimu yetu ya biansi mumakala mumva amen jakalengela di difuma kudi Yehowa diyaye toni mumalu eba wosu ndikabalo mwa kumva amen badi bitaba amen abiansi bibensekele sinzambi wanyi binwezele koku binwezekela kwatu chilini moya ha butumbi mwikala kudiye diba dudu ditambishe wewa umwana wewe ni chiwaye nachi kudi nzambi hachi kibwa nzambi kushale nzambi duwama ni to jina janyi njine na mubisamba byabo bantu badi bangenzele milambu idi mibanda bikola hauju wewe ushinga kanao udiba diba profite bunena bwa jina janyi benza milambu minena banemeka lelo udusana mu eglise bwa muntu kubanda ni 1000 franco lambula nzambi ikengela ba mutu amakumbu ala kubanda ni c'est l'ignorance tuli bakenga di balusa katena ni chintu katoko ye ni chintu to amen kadi tuli tuke balusa lwanza ni bwaka na bwenda watu kasangila kwa moyo wa chandela amen bienzedi bietu ni bikala kapitala ketu kubukalenga bwa mujuru we mwela luka shimbi udi wamani biakabidi kala kudi muntu udi ni nyama muluma wakulambula nzambi ulaya kati diba dia kulambula nzambi watula chachana kele rere muvi ya bine kwita bushi ulaya chiko abu hakufila chiko abu ukadi wambile chebde gatene anyanga tan mwene mga kweshi diamu nzambi mumanyi anyanga tan mwene mga kweshi diamu nzambi mumanyi kichumvu mwambanyi karinya bamba ni jaka biji kala kudi muntu ujula yebo akufila nyama wampanga diba dia akufila ugadu ka hatula mulema ufila lel tukeba aja kalenga na kutinzana ha lelo tozebi ujuwa ambani bwati yinu kukangula bibi
wakuntendelela nukwatsheni mujilu kadi balengulula choshelu balengulula mulambo mulambo na shwe mulengulula mufami kwina nwadi akalengele to mwegeleze we mulengulula mulambo kwina nwadi akalengele to mujita buje dieba kuimamanya bujitu bwa mulambo to kwina wadi akalengele to kadi we mamanya bujitu bwa mulambo kudi wadi akalengele Zambiri wamba ni kanga ibibi bwalu nchine mumona chino di nolokwenza to bumunu di bale ngulula mula amen eske kuri batu bumfanyi batu tabika shibinai bika shibinai neno ichi amen Nuku mukelenga weba ki musodi wikele mwene di akabito musodi wikele mwene di akalenga di akalenga leba di badi keba uti keba kudi bale di beba uti keba ni kudi nzani wabi nga bantu kubinga ni nzambi ni wikele bu Yakobo nzambi wambile Yakobo ni wahi chibantu bukola wampi chini meme mwene bukola uva mwihita bukola bishi hakuyei kwa masebenda wambili nzambi ni we musangisha ningo ishe chajikumi hakufumei kwa masebenda zambi wa mwambili ni meme ni nzambi uva mulaye chintu chine na kubeteli jina angadi nzambi ni kafumunda mwenda wakuwa nore nzambi ni biajikumi amen wa mwihichi bukola wahichi batu bukola bishi wahichi esawa uva wenda umukebe wako mushebeya ujahishile kumulongo lwele bitu byakuyeka muheshe wako muleshe nujinanga ukebadi akalengele kudi esawa ukebadi akalengele kudi nsambi uhite esawa bukola uhite ni nsambi bukola lelu ukebadi akalengele kudi baledi beba ukeba kudi nsambi uduhita baledi beba bukola uduhita nsambi bukola ni nganyi wano enzele bibi bini kala bena lukunu pamalo makan nganyi dukoku ni chikasha tutanjiri dan kede buveris nudi balonyi babo alu bukole amen ujuwamba ni luayi ni chaji kumimuzubu wanyi maba wakubuchile bintu bwanu eno nututari akalengela ndukangwila maninjisha mujulu ndulokashila mfula ya masanga teleja imalo de londa kwinsha bwankanyina bina muchima bonso toni bish zambi de no bikanyina bwani mojuwe bwatumuma kawho kutto lelo di mwakola mwana mojuwe bwatumuma ni musasa musampila kadisi uli mwako kama alabi kadisi uli mwakweza ni moja kawho kuchi sela jim amen bwadu jima di yaika kwa tanzambi nzambi ushala sente di ushala mwene mujimu weba uluangana ni bidi kuimwa kuluangana na abito uihata ni bidi we kuimwa kuihata to kadi mwabonere weba mala baba ambani ka ye matukosu dia nungu kadi chichi mweza nungu matukosu chi chanza amen amen udi wamba gidi andegedi wamba ni hanga kwata mudi mwe wo boko kuvutisa akalengela mudi kolokisi amvula ni mudi kanja manisha mujulu kwene uhangile témoignage to bantu bosuni bamba ni muntu musakishi muntu parwasa ababele kuitabusha pasera Bienzekele ngani kudichaji kumichanzambi to nasha muntu ye mufahati kimuva balongesha mudetereno
bwani chaka chitula na shamva mu machiluto chaka chitula hamva ni mpeka tuto mva mulama nujijeba bwawe wanzambi kukombasha milaiye tudi ni bantu bani mwanzambi kuvisha bantu manena mwabeu ni entreprise manena bantu baji mwanzambi kujitumbisha nabo kwenda kunabo majinda kulongeshela woba kwabo kaji baji ba négliger chiri Yesu mwamba ni à ne pas négliger. Jésus a dit ça, à ne pas négliger. Matthieu 23. Uju wamba ni nenu bafunji ne bascribe nenu fila ya jikumi ya loini ya chukota nenu ni bafaresa kati nenu négliger mi kenshi inu vomwa kwenza kumpata ditabuje lusa ni bwakana ibinu vomwa kwenza hashisha kati nule ngulula cha kumpala chito kimudi Yesu mwamba ni cha jikumi kinchintu cha kule ngulula to me commencer kudi china de azan kudi kala ni ditabuje ni lusa amen kudi ufile cha jikumi mwikala ni lukini ufile cha jikumi kuyini ditabuje amen ufile cha jikumi kuyini bwakana to anukumukanda wa mata yaku mukulongesha ku chapitre 5 ni hadi wambula bilambu yeba uyenayi anyi lenge jangana ni bawju bajila babanza ushisha kulambula bilambu kadi lelu uju wambula byajikumi byeba batutana bufuku ni mamu mudinda wambula byajikumi c'est sans effet weba mudina da Yesu chingai bana betu chingai uju mukiba bintu byaben bumo kwambiri buni nzambiri ke byajikumi ndago gafila pasero ndi unono kafe uju wambulisha bantu kadi wewa sans effet weba mudina da Yesu uju umuga mubundumba mudina da maluvu ni mumanyanka wosu mashilashilana kadi munanga mwa kufile byajikumi lusa kuina to lukinu bumpatu uju ufile byajikumi bwalu uju mumvo ni mudi profi wanzambi kukusangishe kukulamine ibintu me rekle wa ufile nenda byajikumi kuyimumwenza to sans effet au nom de Jésus seke uju mukuna kambela kafu mukuna chesa cha kambela chichitolo bachi ni mabari mwabe wewe mukuna chesa cha kambela tudu heta tumbele to abunyi chidi Yesu mumanya uchimanya he Yesu mukwambele bwa chajikumi kule nguludi to kadi anyeze bya kumpala bitiberandra chajikumi adi ni moi watimona mwakutoloka ulenga sana ni bantu ulenga sana ni nzani kadushisha kwa mbula weba ufila bwalu muntu yeye mulengela ni wenda mulambu mulengela muntu yeye mubi ni wenda mulambu mubi na ashenda masha na ashenda musambu asegenda gasala tuta luga silugola tuta mudina da Yesu amen chidi Yesu mumanya uchimanya he awadi sana ni voni bile mamunjile yos ulambula zambi bintu bibi byajiku mbine ko yubifla en règle confessez repentez-vous bwela munjila malaba bari bako ci hadisa uhana duhemba bako ci hadisa uhana magala uhana bikenya kadi kubikase nyaba ku ci hadisa kada wa fika kubinan cibe mu cidi la bivu mana bo bidi mujulo abi bidi bilalam bi asabe ba waya moy la ka bidi luka subal ba mo kale mo akana
ni ninduleje wa kuchina Mercedes hatudi mudilonga shedi mbwani hakwamba tufika kujali mingu ni mitendelelu ni dilonga sa mtoto wa jakalenga lo tema na shamwana uchidini bidi mujikumi uitabisha meya mtoto ndo wa jakalenga lo tema mukula kaji mushigilo wande keji mtoto wa jakalenga lo bishaha utema Matthieu 10:28-33 Lumu luimpo la kafunda buku di Matayo chapitre mwadi kumi verset mukumi abini wa mwanda mukulu ba kumi no kwa mukumi asita muisatu jimbalo nonkuwa na mujina ya Yesu Kristo. Amen. Kanu chinyi baji bashifa mubiji kadikabena bamanya mwakushifa moyo kajina uchina uli mumanya mwakujimisha moyo ne mubidi kabidi mungena kaba tubahana misha ibidi kuti kutadikesa musha umwaka wena uhona hashi anu itabuja tatu wenu suki ya kumiti yenu mene ijimibala yonsu Hallelujah nonkukano chinyi mushinga wenu jumutamba wa misha ya bunga muntu yonsu wangi itabuja kumesu kwa abantu memene muitabuja kabidi kumesu kwa tatu wangi ujimujolo kadi muntu yonsu wampije kumesu kwa abantu memene mufije kabidi kumesu kwa tatu wangi ujimujolo. Amen. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 10. Nous allons lire du 28e jusqu'au 33e verset, toujours au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans les géhennes. Ne vantons pas de paresseux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Merci beaucoup. Wangi tabusha kumesu kwa bantu ni muitabusha hani kumesu kwa tatu wangi. Malo tulitwamba haujui tabisha kwamba kuenze mumusoko kuto ni uenze bantu mamale nito muntu wenshi jija nzambi. Kudibale dibeba ni babona ni wenshi jija nzambi. Kuti nzambi ni umweka ni wenshi jija nzambi bolwa ni ujeze dodi mu assemble. Ni bimweka kumesu kwa bantu. Haji bibi mweka kumesu kwa bantu Yesu kabidi kuitaba kumesu kwa tatu wenu. Ujua mbali kuchinyito. Kuchinyito. Wakuchina ujana ujini bukole wakushebeye mubiji ni mwoyi kubyela mungene. Wale bantu babunyi bali bachingishi bo bwa mesu abantu. Wakweze bwale bwa nzambile bantu bakumwana bakundu icha nyaya kadi kebela mvita mvita kayo. Uji mukula mujua ambani chini muchanza chai. Kakwene mwakuchinyewe tu. Lelu ujuko ambile ni mushinga weba mutambo wa mishamishi. Chisumu. Kadi mushamusha umwehela kawene mwakumata nzambi kayi mwita bato. Amen. How can you keba kweze bwale bwa nzambi? Ujubweze witaba. Witaba jija nzambi didi kulomba bwa wekweza. Kumesu kwa bantu. Yesu kuitaba henu. Tumwana ujukwele hashi. Bwale bwowa. Mbuhangi sabantu bakutumikile jija nzambi. Bwale bwa mwambiri bwa baleji bende ni hapa. Diba kuduisha bijeku to. Itaba wewa.
chidi witaba njija nzambi udi witaba mukalenga Yesu anukumesu kina kwa bantu di bamba ni mbakola hapo we witabu karibu muri mushingwe mutambo wa mishamisha kwene uyahashito anataguraji wewa amen yeye wakuchineu Yesu mumumanya nako tiri yeye wenza ndiabulu kene mwakuchenza to nikene mwakuchinyanga kashato karibidi ndiabulu wenza nibadi neba lukuna yeye udidi bukola bwa kubiyanza udidi bukola bwa kubinyanga kasha udidi bwishe tana kuchinyito nzambi dinebe we mwitaba mukalenga kumesu kwa bantu uje kwitaba bene kumesu kwa tatu we bikale uje kwitaba kumesu kwa tatu kwamba kufishi bubundu to kariba dinebe lukuna niba fishi bubundu mutuchi labika shimwanda mutegete to nous débattons tout en désordre 7 fois tuya voilà batatu badini 9 sur 10 bama mbadini 4 et tout le laïc pas combat kalu simisi kimati enu to didi no to adile de futu dine wewe ni kukavu chiko hanyishi bwa wewe kuita bafu kumesu kwa bantu kachiko hanyishi to nyuma wanzambi dusanga bane bantu bako abamona ko dia kalengele die benza témoignage chidi Yesu mumanya chimanya bumudi wakuchina ni usana kumnganda wa mwambi 5 jusqu'à 6 bakwambile ni kuchinyi bwa mishiku yeba ikule ndwisha bakwambile messagere ni mbadi mutufakana buyaka keba chichi cha nzambi bwa shebeye milimu ya byanza amen mwambi chapitre mwita verse mwita ni mwisambo dibadi ukadi wangata nkajuma dibadi ukadi wenzave kuhinga shimukolo hanyuma to kuchinyi to chenanza bado bwa chichi cha nzambi chini bukola bwa kushebe milimu yebo ya byanza amen bienvenue bya apostole chapitre mwita verse mwina ni kuri mwisambo ananini sapil bamana kwangata nkajuma bakari bahinga shimukolo hanyuma bala ya chachana na bakabuke kweza chachana utushebe emirimu ya byanza uyagushebe ni bandi kuri nzambi wakuchena mbangumva ngimangu utuwenze umva chiji ushebe emirimu ya byanza utumva ka chiji kushebe ni mu mina ukadi kushika 5, 4 à 6. Udi nzambi wakuchina kadi wewe mushukula kumesu kwa bantu udi kushukula kumesu kwa tatu ende amen tamba ibolo utumva chiji ushebe emirimu ya byanza utumva kabiti chiji ushebe ni mwine emirimu mwina tuya utumva chiji ushebe emirimu ya byanza utumva kabiti chiji kukushebeni we mwini uri nzambi wakuchina uringanyi bana betu uringanyi no kada ibakulonga cheditina dia nzambi uri mwakwenda kubanda baloji chana ne midimu yanyi vita ya fami bidie to zambi tuni bukola kwa kushebe midimu ya byanza adi chishi
kwata shebe emidimu ya byanze we munanga kulubakana nenda ye kukushula ni we munanga alitumana mwabo enzele emidimu udi nzambi gai machilanda lale bikola udi muye munyuma udi mulo kukwele mukahamba kwe mukamanya dinke bakumona kumwana wabidi mujiku mizambe mumusangishi dinke bakumona kumukula kaje wawe wenda muhanga ni lwendurina kadi zambe mumusangishi dinke bakumona songalu mauchidini bukola bwa mubidi zambe mumusangishi dinke bakumona sonka jini bukola bwa mubidi zambe mumalu ada tangile midimu ya byanza kabiyana byambani bwa woku sangishi bwano ashi kampanda to zambe dini bukola bwa kubanga ni muntu hashi udini bukola bwa kwenzela muntu na shoka adikulu badi bamuchina badi basembekene ni dakalengela kaumfa ni mubile makampanda bishidikudi udini bwaka na bwa kuhita kudi ba consultant ujakwila mubile mabidi wenda udi tula hava buyishi wenda buhita misangu mikwa budi mujingila bantu malu bakwa bina mubabona ni mubilota bya pilota lota kabi pilota bishala mato udula la basi bantu duka ni hanga mwenye kampanda hakimwina lukuna wanyi to nzambi udini bukola bwa kwenza malu mabi kutamba badineba lukuna ujimwenze juwa malu udini bukola bwa kwenza malu wonsu ni mabi ni mimpi ye ujuwenza utumumanya na bumukaji ku Yesu Kristo kwanika mwana muntu mukwabuto kwanika konsilite muntu mukwabuto ani konsilite nzambi ani mwana zambi afere yetu twetu ono de Jésus kayene ni batu babidi bayijereto inikma Jésus ujumbanda ni bwalukai njilongolola mwana koku butumbi wa dijeba wadu muvi wanyi ujini dibya kwamba ujanu wewe chene mwakumanya mwene mufongu chene mwakumanya mwene bloji chene mwakumanya mwene lukuna wanyi to walu kwa vi wanyi kene mchanza chabu to uli mchanza jeba wewe usika toni munifa wakulala ni nsala kama tubatuka kaikalala ni nsala kasikia vous faites qu'un négligé, mais jusqu'à quand? Appena tu dépendre con bigondo to, tu dépendre con magandaza. Maila Lucas. Amen. Amen. Sirikachi volonté pensam, sirikachi didi ansam, kushita bito. Sanka boku mana volonté wasan, sanka boku mana didi ansam, ni wewe ni mana beba. Tine klise de badi, didi amba bwalu. Didi amba ni kwene ni dita buje kubidi nzambi mkwambilo tu. Kaji, tensiste dieba. Tisukule dieba da dita buje. Tisinga dieba di rekre weba. Wakuma na butumbi wa nzambi uju wamba ni uji ni dita buje. Kabo amba kwila nzambi kaimwanga tabutumbi tu. Amen. Nkumasangisha hawenda muwo dibene shedi ande kedi kedi kusanga ini dibanzo kuchinyito mukalenga udini mwoyo
nikuna mwanji kumana maalumane na to asanshada kusheni ka shekane kwa benda tuya batu yinyika mena bamba ni ba ministre ba finance ndo ambele témoignage vungeze kana mlo mwana muntu julo nyenga mikroba ko ngamene lekela ndo ambele kwa tatu chaque fois udi ulo munem to shala ni témoignage kati lelo mulo munem chini di kutato mema kwanga ta chibombi chini di kutari akwela muto wakwela $10 kadi kwambila zamni bu mutu tatu eulwa mpeta makuta haji mulo lelo kabija ndi mpeta makuta chene ni $10 to kadi we mungeze le please ndi fila kutamba $10 bana banzani chivoni di kutato mfamula ye $10 kadi bu mudi zambi mwenzi ndi mwela $20 c'est par la foi kani akunyinyika certains ministres des finances chibimu chidil wakushara kai mwenze bwalume amen mais tout vient par la foi ndika kule mdine ya Yesu mlenga wa Nazareth mama muko abo alikumpesha témoignage hamema kuboela bishini tatu mujali mingo hawa kulini ujikaidi makutakula ambulance ambi alo hangatu ambenga mukuchance ndimwenze bidi mubi abunyi kaba ibamvuluka to matuko abunyi kaba ibamvuluka to ndimutuka nikuchanza chair wana chisombo cha fra anya atachadi kumchanza mecheche meme nikati chuma kubela masasha sante mwanyaji tu nzambi wanyujuwe uva mushala bali bamwenzela he mudire danganyi ndindomba bakonsilitambos bikala mu myaba ya Yesu mumanya kiriga imumanya kiri Yesu mumanya kiriga imumanya bikala kubuyishe bumfu bilema byeba bikala ko ushari musomba to hato lo mazambi kushika ndo mwanana ni bakonsilita ninko rappel wadisha ninku jadi loloji bakudishe chibalo ni nzambi jakalenga divu mwana budi mudulu budi wabitilongo le bako aboye mulo kufulana hano aha bantu bako abubonsu ne bako amane muntu musangishe mamu tatu parasa ababambi ekelesia pantefu nzambi de habu ni bantu be ba consultants, ba chef de quartier, ba évangéliste, ba pasteur, ba superviseur. Angata imiaba, kisha ibantu chibalu ni nsambi. Bwali mwine chisambe chimwamba ni nichi kala numutu, katamba kwe kala mukila to. Kuichila kudi tabuja, nsambi ujuku mwishe chiko chichikavu mujelachi, ujuku vadika chikoha. Jina likavu bakubikila hadi kulimuka mjina ya Yesu mlenga la wako Nazareth. Wao udimumu ekelele. Ubangile kwa rappel. Ma exhortation, ma prédication. Biosi biwumfu. Ni bobu bine ba konsilitani bikala linkongu di nyuma mwipa ubahensa. Ba profeta malika bilikoku profeta wa mujimu.